वेलकम थी चवां। हलो अस्सलाम वालेकुम, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ऐं मां तव्हांखे भली कार्तिका रंगनि पई शाम में। मां आहियां किरण मीर। अच्छा, मां पढ़ां वेठी पई, मूंखे ईअं लॻो ॼण असां ब्रेक ते हलिया विया आहियूं, प्रोग्राम स्टार्ट ई न आहे थी चुको आहे। सो एनीवे, कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे, अहिड़ी वेलकम बि करणु ज़रूरी हूंदो आहे। सो कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे? तव्हां सभिनीनि जी ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? उमेदु आहे त ठीकु हूंदा। ऐं कराची जो मौसम बि माशाल्लाह कल्ह खां थोरो थोरो बहितर थियो आहे ऐं अॼु त सॼो ॾींहुं झुड़ बि हुयो ऐं हल्की हल्की जेको आहे बूंदाबांदी बि थी रही हुई। ऐं चवंदा आहिनि न त हल्की हल्की सनी सनी जेका बूंद वरी उन सां थधी थधी हवा जॾहिं लॻंदी आहे न त इंसान जो मूड सुठो थी वेंदो आहे। पर जॾहिं असांजे मुल्क जा हालात वरी माशाल्लाह जॾहिं अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो दौरु आहे, वरी जॾहिं न्यूज़ वग़ैरह ॾिसंदा आहियूं, का न का अहिड़ी ख़बर असां ॾिसूं न त जेको बि असांजो मूड हूंदो आहे न उहो सॼो ख़राबु थी वेंदो आहे। हाणे ज़ाहिर आहे मुल्क जा जेके हालात आहिनि, जंहिं तरफ़ असां वञी रहिया आहियूं, जेका महांगाई आहे, जेके यूनिट्स महांगा थी विया आहिनि, जंहिंजी 20,000 सैलरी आहे या 25,000 सैलरी आहे, उनजो 42,000 जेकॾहिं बिल अची थो वञे बिजली जो, त हू काथां पे कंदो? हिन दौर जे अंदरि त इलाही मिडिल क्लास त छा, पर लोअर मिडिल क्लास बि पंहिंजे ॿारनि खे स्कूल्स मां उथारे छॾियो अथनि, पंहिंजे ॿारनि जे वात मां मजबूरी तहत उन्हनि खीर कढी छॾियो आहे। हो पंहिंजे ॿारनि खे मतिलबु उहा, मां चवां थी त उहा ग़िज़ा नथा ॾेई सघनि जेका हू डिज़र्व कनि था। एतिरा मजबूर थी विया आहिनि माउ पीउ जो पंहिंजे ॿार खे न उहा ग़िज़ा ॾेई था सघनि, न पंहिंजे नंढड़े मासूम ॿार खे खीर पीआरे था सघनि पिया। स्कूल्स मां ॿारनि खे कढण ते मजबूर थी विया आहिनि त असां बिल पे कयूं, रेंट भरियूं या ॿार पढ़ायूं, छा कनि माउ पीउ, छा कनि? अॼु जो ई केस आहे, गुजरांवाला जो केस आहे ऐं तव्हां पाण मतिलबु ॾिसंदा बि आहियो सोशल मीडिया, न्यूज़ बि ॾिसो था। लोअर मिडिल क्लास 3 भाइर रहनि था, फैमिली आहिनि उन्हनि जूं, मज़दूर तबिको, मतिलबु सफ़ा लोअर खां बि लोअर कैटेगरी जेका हूंदी, मज़दूर तबिको, 42,000 रुपया बिल अची वियो उनजो बिजली जो। त हाणे हू मज़दूर माण्हू किथां भरे? ज़ाहिर आहे पंहिंजे ॿिए भाउ खे चयईं त हुन चयो भाई मूं वटि पैसा न आहिनि। ॿई भाइर इन ते अटकिया आहिनि ऐं वॾे भाउ नंढे भाउ जो क़तल करे छॾियो आहे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु फ्रस्ट्रेशन ऐं कावड़ में त बिल आयो आहे, मूंखे कंहिं न कंहिं हालत में बिल पे करिणो आहे। हो त मरी वियो, हो जेल हलियो वियो ऐं टियों जेको नंढो भाउ आहे उनखे 2 न्याणियूं आहिनि। हाणे हू परेशान आहे त इहो बिल हाणे मूंखे ई भरिणो पवंदो, मुंहिंजियूं 2 नंढियूं न्याणियूं बि आहिनि, मां इन्हनि खे ॾिसां या ही जेको जेल में आहे इनखे ॾिसां या जेको हू मरी वियो उनजो सोग मल्हायां, छा कयां मां? इहे हालात आहिनि अॼुकल्ह जा। असांजे नेबर्स में बि आए ॾींहुं कोई न कोई आवाज़ ॿुधंदी आहियां झेड़नि जा, ऐं सिर्फ़ु अलाह माफ़ु करे, अलाह माफ़ु करे, उन में आवाज़ इहे ईंदा आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे कराची जे अंदरि सोसाइटीज़ आहिनि या अपार्टमेंट्स आहिनि, घर घर जे अंदरि आहे, सम्झो त हिक ॿिए जी ख़बर पइजी थी वञे पई। आवाज़ सिर्फ़ु इहे ईंदा आहिनि त असां जेतिरो कमायूं था उहो असां उन्हनि में बिल था भरियूं, या त वरी जेको असां रेंट था ॾियूं, असां न पंहिंजे लाइ सेविंग करे था सघूं, न ॿार खे पढ़ाए था सघूं, न का ग्रोसरी वठी था सघूं, न को पंहिंजो फ्यूचर सिक्योर करे था सघूं। ख़ुदा न ख़ास्ता का अहिड़ी बीमारी घर में अची थी वञे, बीमारी त बीमारी हूंदी आहे, बिन बुलाए महिमान आहे, कहिड़े वक़्तु बि अची सघे थी। ख़ुदा न ख़ास्ता को ॿार बीमार थी पए, को वॾो बीमार थी पए, या इंसान पाण बीमार थी पए, एतिरी सेविंग न हूंदी आहे जो माण्हू वञी हॉस्पिटल में पंहिंजो इलाजु कराए सघे। तव्हांखे ख़बर आहे त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हाणे माशाल्लाह कुझु बहितर थियूं आहिनि, उन्हनि जूं लैब्स सुठियूं थियूं आहिनि, जिना थी वई, सिविल थी वई, कुझु हाणे बहितरी आई आहे उन्हनि में। पर प्राइवेट हॉस्पिटल इंसान अफोर्ड नथो करे सघे, न प्राइवेट लैब्स तव्हां अफोर्ड करे था सघो। तव्हां डॉक्टर ॾे वेंदा, तव्हांजी इन्वेस्टिगेशन्स जे लाइ डॉक्टर जॾहिं तव्हांखे हिकिड़ो पेपर ॾींदो त तव्हां सोच में पइजी वेंदव त हीअ त 50,000 जूं टेस्टूं आहिनि, हाणे इहे 50,000 मां किथां हाणे इन्वेस्टिगेशन्स बि कराइणु ज़रूरी आहिनि।
ज़ाहिर आहे मुंहिंजी सिहत जो मामिलो आहे या मुंहिंजी ज़ाल जी सिहत जो मामिलो आहे या मुंहिंजे माउ पीउ जी सिहत जो मामिलो आहे या ॿार जी सिहत जो मामिलो आहे, मां त मतिलबु इग्नोर नथो करे सघां। पोइ छा करे हू ओधर वठंदो, कुझु न कुझु त उहो हथ पेर त हणंदो न। वरी उहा टेंशन अलॻि हूंदी त हाणे इहो उधार बि मूंखे ॾियणो आहे, सैलरी अचे अधु बिल में हली वई, अधु रेंट में हली वई, बाक़ी जेके पैसा बचा जेका ओधर मां वरिती उहा उन में ॾेई छॾी, वरी ज़ीरो थी वियसि मां। इहा हींअर इंसान जी ज़िंदगी आहे। त अलाह साईं रहम करे सभिनीनि जे हाल ते, ऐं बराए महिरबानी करे अगरि इन तरह जी का बि सिचुएशन अचे थी, क़िस्तूं करायो, कुझु बि कयो, पर कंहिंखे मारणु, ख़ुदकुशी करणु हल नाहे। इहे शयूं ॾाढियूं वधंदियूं थियूं वञनि असांजे सोसाइटी जे अंदरि, ऐं ॾुख बि थींदो आहे। पास्ट में इलाही शयूं अहिड़ियूं ॾिठियूं बि आहिनि, जवान जवान छोकिरनि जेको आहे ख़ुदकुशियूं करे छॾियूं आहिनि, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिननि जे बिल्स जे करे, रेंट्स जे करे ऐं सैलरीज़ वधण न जे करे। ऐं एक्सपेंसिस वधी विया आहिनि, ज़ाहिर आहे ॿार आहिनि, हर शइ आहे, महांगाई आहे, एक्सपेंसिस वधनि था, सैलरी पैकेजिस उहे न आहिनि, त हर कोई परेशान थिए थो। त इन जे करे थोरो जेको आहे पंहिंजो दिमाग़ खे खोलियो ऐं इन तरह जी एक्टिविटीज़ न कयो जो पोयां जेके माण्हू रहनि था उहे लोड़नि, उहे परेशान थियनि। सो अॼु असां सां गॾु जेका हिते मैडम मौजूदु आहे, माशाल्लाह मोस्ट सीनियर बि आहे ऐं ज़ाहिर आहे एक्सपीरियंस बि उन्हनि जो आहे ज़िंदगी जो, उन्हनि सां बि इन टॉपिक ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। पर पहिरियां मां इनायत भाउ खे सलाम कंदसि, पोइ मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि असां सां गॾु केरु आहे। अस्सलाम वालेकुम इनायत भाउ, ठीकु आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी? माशाल्लाह। अॼु जेका असां सां गॾु शख़्सियत मौजूदु आहे उन्हनि जो नालो आहे तनवीर अंजुम, ऐं तनवीर अंजुम पाकिस्तान जी उर्दू जी मुमताज़ शाइराज़ मां हिकु आहे ऐं 1956 में कराची में पैदा थियूं। 1974 में शाइरी जो आगाज़ थियो ऐं इन्हनि जी नसरी नज़म जी जेका शाइरी जी हैसियत आहे हिकु नुमाया मुक़ाम रखे थी। ऐं अच्छा हाणे मां उर्दू में पढ़ंदमि छो हाणे मुंहिंजी सिंधी जी ट्रांसलेशन ख़तमु थी वई। अब तक इनके नसरी नज़मों के 7 मजमूए शाया हो चुके हैं। इनकी अनदेखी लहरें 1982, सफ़र और कैद में नज़में 1992, तूफ़ानी बारिशों में रक्सां सितारे 1997, ज़िंदगी मेरे पैरों से लिपट जाएगी 2010, नए नाम की मोहब्बत 2013, हासियों में रंग 2016 और फ्रेम से बाहर 2016। इनके गज़लों का एक मजमूआ सर बरोगे आरज़ू 2001 में शुआ हुआ। इनकी मुंतखब नज़मों का एक मजमूआ फायरवर्क्स ऑन द विंडो पेन अंग्रेज़ी तराजिम के साथ 2014 में मंजर आम पर आया। 2020 में इनके साथ मजमूओं से नज़मों का एक इंतखाब नई ज़बान के हरूफ के नाम से शुआ हुआ, जिसका इंडियन एडिशन 2023 में शाया हुआ। सो असां सां गॾु तनवीर अंजुम साहिबा मौजूदु आहिनि, PhD आहिनि फ्रॉम अमेरिका ऐं यूनिवर्सिटी में पढ़ाईंदियूं आहिनि, उर्दू अदब बि पढ़ाईंदियूं आहिनि, अंग्रेज़ी अदब बि ऐं जेको बि मतिलबु दुनियावी हिसाब सां जेको अदब आहे उहो बि ॾियनि थियूं। अच्छा मज़े जी ॻाल्हि इहा त राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े हलाए रहियूं आहिनि, जेको आर्ट्स काउंसिल में हर ख़मीस ते थींदो आहे। हिकिड़ो एडिशन आहे इन्हनि जो, हर मतिलबु ख़मीस ते थींदो आहे, इन्हनि जो सेशन थींदो आहे जिते सभु गॾु थींदा आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में कलाक ॿिनि जो उहो प्रोग्राम इन्हनि जो हूंदो आहे जेको हिननि पाण मुतारिफ़ करायो आहे राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े जे नाले सां। सो हिननि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल। और वेलकम, आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी, इतना सारा काम किया है आपने माशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं, करते रहने की माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जैसे मैंने अपने इंट्रो में एक हादसा बताया आज जो गुजरांवाला में हुआ है, आई होप कि आपको सिंधी समझ आती है। नहीं, अच्छा ओके सही है। लोग परेशान हैं आज, बिल्स के ऊपर भाई भाई का कत्ल कर दिया और वही मजदूर तबका, लोग क्या करें इस पर? लोग क्या करें? अरे लोग मुश्किल में तो हैं और ये मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी ऐसा लगता है, क्योंकि
دنیا میں ہر طرح کی تباہی جو ہو رہی ہے، اور یہ صرف ہمیں یہ جو ایک کرائسس کسی صورتحال ہے، بحران ہے، وہ صرف ہمیں اپنے ملک تک محدود نہیں لگتا، بلکہ لگتا ہے ساری دنیا ہی اس کا شکار ہو رہی ہے۔ ایک اس کا کی ذمہ دار تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا اعلیٰ طبقہ ہے، جو کسی حد تک ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اس ایکسپلائٹیشن میں، اس استحصال میں جو مسلسل جاری ہے جب سے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اس سے پہلے ظاہر ہے انگریزوں کی طرف سے یہ استحصال ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایک استحصالی دنیا ہمیشہ رہی ہے، لیکن بہت سارے انقلابات ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے ان حالات کو، لیکن کوئی بھی انقلاب آپ دیکھیں کوئی سسٹین نہیں کر سکا ہے، اور وہ مساوات جس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے وہ مساوات دنیا میں قائم نہیں ہو سکی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا میں ایسے ایسے امیر لوگ ہیں، جیسے کہ وہ امبانی کی وہ انتہائی ڈسگسٹنگ قسم کی جو دولت کا زیاں ہے اور دولت کا ڈسپلے ہے، مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کا شو کیا جاری ہے۔ مطلب جہاں دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہوں، وہاں پر آپ کس کو کہیں گے کہ بھئی یہ پیسہ ان کا نہیں ہے؟ مطلب وہ لوگ یہی کہتے ہیں بھئی ان کا پیسہ ہے، جیسے چاہیں خرچ کریں، لیکن دراصل یہ جتنا بھی جب کوئی شخص زیادہ پیسے کماتا ہے تو وہ یقیناً کسی کا خون پی کر ہی کماتا ہے۔ تو یہ ہے جو ہم نے ہمیشہ سے پڑھا تھا، اگر مارکس کو پڑھیں اور بھی تو مطلب آپ دنیا کی اکنامکس کو دیکھیں تو یہی ہے کہ ایک اشرافیہ ہے ہمیشہ سے ایک، لیکن اس اشرافیہ کو ہمارے ملک میں اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر نظم و ضبط کی بہت ہی ایک کمی رہی ہے جو ریاست کی سطح پر، اور کوئی ان کے آبجیکٹیوز نظر نہیں آتے، کبھی نہیں آئے۔ شروع سے لے کر آج تک یہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ایسی کوئی ریاست شکل اختیار نہیں کر سکی، ایسی حکومت نہیں آ سکی کہ جو لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہو اور کچھ کر سکے۔ تو ہمارے ہاں جو بد انتظامی ہے نا بے انتہا، شاید اس کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت مصیبت میں ہے لوگ۔ آپ کہیں کہ میں کوئی حل بتا دوں تو ظاہر ہے کہ حل صرف یہی ہے کہ کہیں سے کوئی ایک پرخلوص لوگ اٹھیں، اور وہ عوام کی طرف سے اٹھ سکتے ہیں، کوئی عوام کی طرف سے ہی اٹھ سکتے ہیں، سوشل سطح پر ہی ہو سکتے ہیں، سیاسی سطح پر تو نہیں ہوں گے۔ وہ سماج سے ہی وہ اٹھیں گی وہ آوازیں جو کہ کچھ تبدیلی لائیں گی، اور جو جس انتہا کو ہم پہنچ چکے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب لوگوں کا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ انہیں زیادہ سے زیادہ الجھایا جا رہا ہے نا مختلف فضول باتوں میں، جس طرح الجھایا جاتا ہے۔ تو ہم تو کوشش کرتے ہیں جو تھوڑے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح لوگوں میں یہ شعور پیدا کر سکیں کہ وہ کریں۔ ایک تو یہ ہوتا تھا نا کہ پہلے کے دور میں جیسے ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ لوگ انقلاب لاتے تھے اپنے قلم کے زور پر، لیکن ایسا ہوا تو نہیں ہے کوئی کہ قلم کے زور سے کوئی انقلاب آیا ہو۔ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب فیض متفیض کے انقلابی ذہن رکھتے تھے، شاید کہا سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں، یا ایسا کیا کیا جائے۔ مطلب انقلاب آیا تو نہیں ہے اس کی وجہ سے، مطلب یہ ضرور ہے کہ زمانہ بدلتا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زمانے میں تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ زیادہ تبدیلیاں پازیٹیو بھی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ہم کہاں ہوتے تھے اور اب جہاں ہم ہیں وہ ایک مختلف قسم کی دنیا ہے، بدل تو رہی ہے، وہ ہر لمحے دنیا بدل رہی ہے، چیزیں تو کلچر جو ہے وہ پورا ایک فلکس میں رہتا ہے، ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، وقت آگے بڑھتا ہے اور بدلتی ہیں چیزیں، کبھی وہ اچھے کے لیے بدلتی ہیں، کبھی وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، خونی انقلابات آتے ہیں۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 47 جو تھا وہ بھی ایک انقلاب تھا، آزادی تو تھی نا، اس میں کتنا بیکار میں کتنا خون بہا، تو بیکار میں جو بلڈ بات ہوتا ہے، خون آشامی کی جاتی ہے، تو وہ نہ ہو تو بہتر ہے، اس کے بغیر ہی کوئی تبدیلیاں آئیں تو زیادہ اچھا ہو۔ اب آج کل کے دور میں ہم ایسا کیا کریں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شعور پیدا کریں، جو لکھنے والے ہیں اور
مطلب کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کریں. صحیح. हिते मां तव्हांखे कुझु हिननि जा बुक्स ॾेखारणु चाहींदमि जेके माशाअल्लाह हिननि जा मां नाला बि खयां आहिनि. त ही आहे नई ज़बान के हरूफ. ये आपका یہ ایک انتخاب ہے. جو انتخاب سے مراد ہے کہ جو 7 مجموعے ہیں میرے, ان میں سے ان سے سلیکشنز کر کے میں نے اس کو بنا دیا ہے تاکہ پرانے جو اب آؤٹ آف پرنٹ ہو چکے ہیں وہ سب آ جائیں. تو یہ 2020 میں چھپی تھی. سرو برگ آرزو. ایک منٹ. سرو برگ آرزو. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ غزلوں کا مجموعہ ہے. اچھا غزلوں کا مجموعہ ہے. اور یہ ہے فریم سے باہر. ॿिया बि बुक्स तव्हांखे 1 बाय 1 करे ॾेखारींदा वेंदासीं. अच्छा سب سے پہلے تو شروع سے شروع کرتے ہیں. آپ مطلب جیسے کراچی میں آپ کی پیدائش ہوئی اور پھر یہیں سے آپ کا پورا ایجوکیشن کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا, پھر اس طرف آپ کا آنا کیسے ہوا؟ مجھے ہمیشہ سے بچپن سے ہی دلچسپی تھی. جیسے سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں آپ ایکسل کر رہے ہیں تو اس کے لیے یقینی طور پر آپ کی دلچسپیاں بہت شروع سے ہوں گی. آپ کے والدین کا رجحان ہوتا ہے جو وہ آپ کے اندر بھی پیدا کرتے ہیں. تو ہمارے ماں باپ بھی اسی طرح ٹائپ کے تھے, شاعری واری پڑھتے رہتے تھے اور لکھتے بھی تھے. میرے دادا تو آلموسٹ ایک اسکالر تھے, انہوں نے بھی بڑی بڑی کتابوں کے ترجمے کیے. انہوں نے کلچر اینڈ اینارکی ایک بہت مشہور کتاب ہے میتھیو آرنلڈ کی, انگلش میں جو ہم انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھائی جاتی ہے, تو وہ اس کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا جو خاصا ایک مشکل کام تھا. تو اس طرح سے فیملی میں میری والدہ کو بھی بہت دلچسپی تھی شاعری وغیرہ سے, تو وہ سنتی رہتی تھی, پڑھتی رہتی تھیں. اس کے علاوہ جب تو مجھے یہی ہوا کہ مجھے تو ٹیچر بننا ہے, استاد بننا ہے اور یہی پڑھنا ہے. تاریخ پڑھنی ہے, فلسفہ پڑھنا ہے, ادب پڑھنا ہے, وہ ساری جو ہیومینٹیز اور یا سوشل سائنسز جس کو کہا جاتا ہے, ان میں مجھے شروع سے دلچسپی رہی. تو وہ میں نے پڑھی وہ چیزیں. یونیورسٹی میں جب داخلہ لیا, وہی 74 کا زمانہ جس کو میں نے کہا ہے کہ ہمارا نقطۂ آغاز تھا, تو وہاں پر اس زمانے میں ایک نئی فارم سامنے آ رہی تھی, نیا جانرا جس کو کہیں گے صنف, شاعری کی نئی صنف جس کو ہم آج پروز پوئم کہتے ہیں. اس زمانے میں تو کوئی اس کو پوچھا نہیں تھا, مطلب اس میں کوئی کچھ وہ چھپتی نہیں تھی, لیکن کچھ لوگ تھے جو اس میں لکھ رہے تھے, بہت اچھا لکھ رہے تھے. تو مجھے بھی تحریک ہوئی اور میں نے بھی لکھنا شروع کیا. اور اس طرح پھر لیکن میں نے ہر طرح کی فارمز میں تجربات کیے. بالآخر یہ ہوا کہ پھر شاعرانہ تجربہ جو تھا وہ میرا زیادہ تر پروز پوئم تک محدود ہوا, اور پھر زیادہ تر پروز پوئمس لکھیں جن کو ہم نثری نظمیں کہتے ہیں اردو میں. اور آج وہ صنف جو ہے بہت مقبول ہو گئی ہے اور سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. جو ہے زیادہ مشکل ہے لکھنا. دیکھیں مشکل تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, کوئی چیز آسان نہیں ہوتی. شاعری ہی ہونا چاہیے اس کے اندر. تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ایک نثری نظم میں شاعری پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے, کیونکہ اس میں آپ کے پاس جو شاعری کے کنٹرول کے لیے چیزیں ہوتی ہیں, جیسے جو کہ قافیہ جس کو کہتے ہیں, ردیف ہمارے ہاں غزلوں میں ہوتی ہے, ردیف قافیہ وہ نہیں ہوتا, اس میں میٹر نہیں ہوتا, مطلب بحر نہیں ہوتی اس میں. تو وہ نثر کی طرح ہوتی ہیں, بظاہر وہ نثر کی طرح ہوتی ہیں, لیکن دراصل کیا چیز ہے جو ان کو شاعری بنا رہی ہے, یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جو جس کو آپ پن پوائنٹ اس پہ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ چیز ہے جو اس کو شاعری بنا رہی ہے. تو اگر کسی شاعری میں بحر ہو تو وہ اس کو پہچاننا آسان ہوگا کہ اچھا یہ شاعری ہے, لیکن اس کو پہچاننا مشکل ہوگا. اور اس میں بہت زیادہ بعض اوقات لائک چیزیں پروزائک ہو جاتی ہیں, لیکن کیا وہ نظم ہے یا نہیں ہے, تو وہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی, اس کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے لوگ کرتے ہیں اور ریڈرز کرتے ہیں, آڈینس کرتے ہیں. آپ کو کس ٹائپ کی مطلب ایک شاعری پسند ہے؟ مجھے ہر طرح کی شاعری پسند ہے جس میں شاعری ہو.
یعنی بہت ساری چیزیں ایسی لکھی جاتی ہیں وہ شاعری کی طرح تو لکھی جاتی ہیں لیکن دراصل ان میں کوئی شاعری زیادہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو خراب شاعری پسند نہیں ہے. سوسائٹی کے لیے بھی کوئی میسج ہو؟ ناٹ نیسیسریلی, لیکن میسج تو کسی نہ کسی طرح کا ہوتا ہے. دراصل کوئی بھی شاعری جو ہے وہ غیر سیاسی نہیں ہوتی. یہ آج کل جو ہمارے فلاسفرز ہیں وہ یہ بات سب مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات, بلکہ کوئی بھی ٹیکسٹ, جیسے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ بھی ایک سیاسی گفتگو ہے. ایک طرح سے اس میں ایک قسم کی سیاست ہے. جس طرح سے ہم نے اپنا آپ کو پیش کیا ہے یہ بھی ایک سیاسی رول ہے. مطلب آپ کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ چیز ہے, حسن کا ایک تصور ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر باتوں کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویورز, وقت ہے بریک جو کارے رمن جو جلدی حاضر تھا. वेलकम बैक व्यूअर्स. फिर तव्हांखे भलीकार कंदासीं. ऐं जेको आहे हींअर असांखे जॉइन कयो आहे सूफ़न अली अबड़ो, ऐं इन्हनि खे पहिरियां बि तव्हां असांजे प्रोग्राम में ॾिसी चुका आहियो. नुदरत मुग़ल असांजे मतिलबु सिंधी मीडिया में तमामु वॾो नालो आहे ऐं तमामु बहितरीनु सिंगर आहे, प्यारी दोस्त बि आहे, भेण बि आहे. सो उन्हनि सां गॾु हिकिड़ो दफ़ो असांजे शो में आया हुया. इन्हनि जो डुएट सॉन्ग हुयो उर्दू में जेको काफ़ी फेमस थियो हुयो ऐं तमामु बहितरीनु गानो हुयो ऐं उन ते इन्हनि खे मोट बि तमामु बहितरीनु मिली आहे. अॼु जेको आहे असां सां गॾु ॿीहर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि ऐं अॼु जेको आहे असां सूफ़न अली अबड़ो साहब सां जेका ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिननि जे करियर जे हवाले सां कंदासीं. पहिरियां हिननि शाइरी कई आहे, उन खां पोइ इहे सिंगिंग जी तरफ़ आया आहिनि. त इहे ॿई एक्सपीरियंसिस आहिनि हिननि जा, ज़िंदगी जा रहिया आहिनि. सो हिननि खां इन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कीअं आहियो भाउ? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह. तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह. तव्हां ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह. सभिनि खां पहिरियां त इहो ॿुधायो त माशाअल्लाह तव्हांजो जेको उर्दू जो गानो हुयो नुदरत सां, उहो केतिरो हिट थियो, केतिरी मोट मिली उन ते? उहो तमामु हिट थियो टिकटॉक ते, यूट्यूब ते तमामु. उहो मुंहिंजो पंहिंजो ऑफिशियल चैनल हुयो जिते नुदरत सां मुंहिंजो ड्यूट सॉन्ग थियो. तमामु उहो सिंध वारनि खे पसंदि आयो ऐं ॿाहिरि बि तमामु बहितरीनु लॻो. सही. उन खां पोइ वरी कोई डुएट सॉन्ग कयो आहे? उन एल्बम जी सिलेक्शन हले पई. इंशाअल्लाह महरम महीने खां बाद में उन सां ड्यूट सॉन्ग हिकिड़ो ॿियो सराइकी में थींदो. सराइकी में थींदो. सही सही सही. माशाअल्लाह. ऐं हाणे अॼुकल्ह छा करे रहिया आहियो? सिंगिंग में ई बिज़ी आहियूं. KTN तव्हांजे चैनलनि ते काफ़ी ॿिया चैनल आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बि. सही. अच्छा, तव्हां पहिरियां लिखंदा हुया? जी बिल्कुलु. मां शाइरी कंदो हुउसि. शाइरी कंदा हुया बचपन खां वठी. पोइ वरी ही हादसो कीअं थियो? ही बसि शौक़ु थियो. अॼुकल्ह ॾिसो था त माना शाइरनि जो जॾहिं क़दुरु न थींदो आहे त पोइ शाइर यानी हक़ीक़त ॻाल्हि कई आहे न. पोइ घणा ई ॾिसो था हाणे त जीअं हाणे नाला कंहिंजा खणजनि. तव्हांखे ख़बर आहे त जेके शाइर हुया उहे बि फनकारी थी विया. सही. अच्छा, त इहो सही आहे, सुठो आहे? मतिलबु तमामु बहितर आहे. शौक़ु आहे, हर माण्हू जो पंहिंजो पंहिंजो शौक़ु आहे. न, शौक़ु हिकिड़ी ॿी शइ हूंदी आहे ऐं मतिलबु यू नो उन मां कमाइण हिकिड़ो ॿियो कुझु हूंदो आहे. न, इलाही ज़रिया आहिनि. पोइ जेको जहिड़े तरीक़े सां हुनखे इस्तेमालु करे. अच्छा, कुझु शाइर ईअं बि कंदा आहिनि जो पंहिंजी शाइरी विकिणंदा बि आहिनि. बिल्कुलु. हा, घणो ईअं थींदो आहे. तव्हां सां कुझु अहिड़ो थियो? हा, जीअं हा ईअं खोड़ काफ़ी सऊदी या दुबई में जेके असांजा शाइर आहिनि बिल्कुलु उहे पैसा मोकिलींदा आहिनि, सिर्फ़ु पंहिंजा नाला एड कराईंदा आहिनि. अच्छा, थींदो आहे. बिल्कुलु सही सही सही. ऐं माशाअल्लाह अॼुकल्ह नवनि एल्बम्स ते कमु थी रहियो आहे. हा बिल्कुलु. ईद ते एल्बम कढियोसीं. हींअर इंशाअल्लाह माना महरम खां बाद में एल्बम कंदासीं नओं. इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. हलो, तव्हां सां बि कचेरी थींदी रहंदी, गाना भी तव्हां खां ॿुधंदासीं. असांजी ॿी भी गेस्ट ते मौजूद आहे. मैम, ये बताइए कि आपने जिस तरह शायरी को पसंद किया, आपकी फैमिली में पसंद किया जाता था, आपने स्टार्ट लिया, तो जाहिर है कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस, कुछ तो स्ट्रगल टाइम आया होगा आपकी लाइफ में. सारी लाइफ ही स्ट्रगल की कहानी है. लाइफ ही स्ट्रगल है, वो तो हकीकत है. लंबी जद्दोजहद है और
ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہ تجربہ ظاہر ہے بہت اچھا لگتا ہے جب شاعری آپ کر رہے ہو. جو شاعر ہو ایک طرح کا ایک ڈیوائن فرینزی جس کو کہتے ہیں نا, ایک خدا کی طرف سے ایک وجدانی ایک کیفیت ہے جو پیدا ہوتی ہے انسان. تو وہ جو شاعر ہے, مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے, اس کو وہ اس کی تلاش رہتی ہے کہ وہ قائم رہے اور وہ آتی رہے وقتاً فوقتاً. تو اور دوسری طرف ایک پورا معاشرہ ہوتا ہے جو خاص طور پر خواتین کے لیے, تو میں مردوں کی بات نہیں کروں گی کیونکہ میرا تجربہ ایک خاتون کے حیثیت سے ہے. تو ہمارے ہاں تو جب سے خواتین آئی ہیں, میں ان کو سلام کرتی ہوں جنہوں نے اس کا آغاز کیا, جیسے کہ ادا جعفری یا زہرا نگاہ, پھر کشور ناہید, فہمیدہ ریاض, ان لوگوں نے ہمارے راستے کے کانٹے کافی چنے تھے. لیکن اس کے باوجود آج بھی شاید یہ صورتحال موجود ہے کہ عورت کا اپنی ذات کا اظہار کرنا, اپنی شخصیت کو دوسروں سے الگ کر کے ایک فرد کی حیثیت سے دیکھنا, یہ ایک بات ہے. اور دوسرے کہ اس پہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا, یہ ایک اسٹگماٹائز کرنے والی بات ہے, اپنے آپ کو ایک طرح سے بدنام کرنے والی بات ہے. پسند نہیں آتی ان لوگوں کو جو کہ آپ سے قریب ہوتے ہیں, جو آپ کی فیملی ہے, جو آپ کے شوہر ہو سکتا ہے, ماں باپ ہو سکتے ہیں, ان لاز ہو سکتے ہیں. تو یہ ان سے ایک مسلسل ایک جنگ کی بھی کیفیت ہے. آپ کو ان کے ساتھ بھی رہنا ہے, لیکن آپ کو ان کو یہ کنونس بھی کرنا ہے کہ یہ آپ کریں. تو اس میں اگر آپ کوئی عورت جو ہے وہ سیلف سینسرشپ میں چلی جاتی ہے. ایک تو ویسے ہی سینسرشپ ہوتی ہے آپ کے اوپر, پھر آپ سیلف سینسرشپ اگر خود کرتے ہیں اپنے لیے کیونکہ کوئی آپ ایسی بات نہ کریں جو کہ کسی کو بری لگے, تو وہ ایک یعنی وہ آپ کو ظاہر کمزور کرے گی, آپ کی شاعری کو کمزور کرے گی. تو اس طرح سے یہ ایک بیلنس قائم کرنا, دنیا میں چلنا ہے آپ کو, اس کے لیے پھر وہ لکھنا ہے, اپنی کریٹیوٹی کو ختم نہیں ہونے دینا, اس کو بھی زندہ رکھنا ہے, ساتھ میں آپ کو روٹی بھی پکانی ہے اور سالن بھی پکانا ہے اور سارے کام بھی کرنے ہیں. اور ہمارے کیس میں تو ظاہر ہے ارننگ بھی کرنی ہے. مطلب ساری عمر, مطلب 22 سال کی عمر سے ماشاءاللہ میں جاب کری ہوں اور ابھی تک چل رہی ہے وہ. تو جابس بھی کرنا ہے, پڑھتے رہنا ہے, کیونکہ شاعری کرنے کے لیے یا کچھ بھی لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پڑھتا رہے. صحیح بات ہے, پڑھتا رہے, اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھے. تو وہ اب ہاتھ میں کتاب لینا ہی بعض اوقات اتنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. اگر آپ آج کل کے دور کی بات نہیں کر رہی میں, پرانے دور میں اور بھی زیادہ مشکل تھا. جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے تو آزادی اور بڑھ رہی ہے, خواتین کی آزادی میں اضافہ ہوا ہے. تو ہی بھی ننجو ایکڑو بک ہے حاشیوں میں رنگ, حاشیوں میں رنگ. ہی بھی ایکڑو بک ہے نا, میں ایکڑی मूंखे शइ नज़र आई आहे जेका मां हिते पढ़णु चाहींदसि. मुख़्तसर ईमेल इन में आहे, मज़ेदार लॻी त मां चयो तव्हां सां ज़रूरु शेयर कयां. इन में आहे एक मुख़्तसर ईमेल, ये जो याद किया है तुमने मुझे एक ज़माने के बाद और ढूंढ लिया है मुझे गूगल से और फेसबुक पर, तो क्यों याद नहीं आ रही मुझे गुस्से की वो आग और इसमें जलने की तड़प और वो इरादे हमेशा के लिए अजनबी बन जाने के, और वो मुसलसल तस्वीर एक अरसे तक, तसव्वुर एक अरसे तक अजनबी बनकर तुम्हारे बराबर से गुजर जाने का, ये जानते हुए कि तुम पहचान रहे हो मुझे. वाह ये मुख्तसर सी ईमेल, तो क्या माइंड में आया जो आपने ये लिखा? नहीं कोई गालिबन किसी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके खिलाफ ये हो सकती है तो आपकी ज़िंदगी में, ख़वातीन की ज़िंदगी में आते रहते हैं. तो किसी के ख़िलाफ़ होगा मेरा दिमाग, दिल और जज्बा, लेकिन जब कोई सामने आता है तो आप उससे उस नफ़रत का इजहार नहीं कर पाते जो कि आपको होता है, या वो इंतकाम जो आप किसी से लेना चाहते हैं, किसी बात का, किसी भी तरह से किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया हो आपको या आपको तकलीफ़ पहुंचाई हो किसी को, तो किसी ने, तो आप चाहते हैं कि उसके खिलाफ कुछ करे, तो अजनबी बन जाना ये एक हो सकता है. लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे इसमें नज़र आई है, मेरा ख्याल है ये आज की औरत के हवाले से, बदकिरदारी से नफ़रत के बाइस. हे भी हिकिड़ी सुठी शइ थी नज़र अचे जेका मां ज़रूरु शेयर करणु चाहींदसि. अॼु जी औरत थी वई, ॿार थी वियो,
या जेको माशरो हली रहियो आहे उन खे हिकिड़े क़िस्म जो चवंदा आहिनि त असां जेके कैरेक्टर्स बि जेके प्ले कंदा आहियूं त उहा माशरे जी अकासी कंदी आहे। त एग्ज़ैक्टली ये जेके शाइर जेको लिखंदा आहिनि इहा बि हिकिड़े माशरे जी अकासी आहे। वो 13 साल की है और सबको बताती है कि अपने मामू ज़ात के साथ अंधेरी कोठड़ी में मिला करती है। वो 14 साल की है और 2 लड़कों को छोड़ने के बाद अब ड्राइवर के 16 साल बेटे के साथ भाग निकलने का मंसूबा बना रही है। वो 15 साल की है और शौहर से हर रोज़ मार खाने के बावजूद पेट से है। वो 40 साल की है और तीनों नौकरानियों के बदकिरदारी से नफ़रत के बायस उन्हें बग़ैर तनख्वाह दिए नौकरी से निकाल चुकी है। मतलब कहाँ से ये वर्ड्स आते हैं आपके पास, कहाँ से ये एक दिमाग में चीज़ें आती हैं कि आप एकदम लिख लेते हैं? ये क्या तो है? नहीं पता मुझे ये आज तक मुझे लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आज तक नहीं समझ में आया क्या है ये। हाँ, ये तो एक वही मैंने कहा ना, जैसे कि कोई वजदान होता है, कोई ख्याल आता है। हालांकि ये कोई कहेगा कि इसमें तो मुकम्मल तौर पर एक समाजी सूरत हाल को बयान किया जा रहा है। यहाँ इसमें क्या है, इसमें वही मैंने कहा ना कि माशरे की अक्कासी की माशरे की अक्कासी की जा रही है इसमें। तो इसमें इस तरह की मेरी बहुत सारी नज़में हैं जिनमें माशरा बहुत एक तरह से बिल्कुल उरिया नज़र आता है। उसमें बहुत सारी कैफियतें हैं, कोई लोगों के रवैये नज़र आते हैं। तो यहाँ इसमें बहुत कुछ कहा जा रहा है। ये तो बाकायदा वो कैरेक्टर्स हैं जो आज के मुआशरे में हमें नज़र आते हैं। हाँ, मतलब एक तरफ वो गरीबों की दुनिया है जहाँ पर एक तरह की आज़ादी भी हासिल है उनको, और दूसरी तरफ वो 40 साल की है लेकिन, और वो अपने आप को ज़ाहिर है एक जो मिडिल क्लास का डिलेमा है कि वो किसी तरह की आज़ादी नहीं ले सकते। नहीं ले सकता, तो सही बात है। ये जो तजाद है उनका ये बयान किया था इसमें। और ये है नए नाम की मोहब्बत। नए नाम की मोहब्बत, इसमें अब नया क्या है, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। हाँ, ये एक नज़्म से लिया गया है। वो नज़्म जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसी को अगर आपको कुछ पढ़ना है तो इसमें से पढ़ें ज़रूर। इसमें से ये सबसे ज़्यादा वो तो पसंद वैसे ही नज़र ऐसे ही पड़ गई मेरी उसके अंदर। इसमें भी देखते हैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही निकालूंगी मैं। हालांकि मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे शेर व शायरी सिर्फ पढ़ने की हद तक अच्छी लगती है और वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मैं ना कभी करती हूँ ना कभी की है। बस कोई अच्छी नज़म हो गई, शायरी हो गई, इत्तफाक हुआ पढ़ने का तो पढ़ ली, लेकिन आई लाइक दैट वन, ये अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो इस पे भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, आपने ये 2 बुक्स हैं आपके, ये आपने उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं। जी जी। 10 लाख परिंदे, इसमें क्या परिंदों के हवाले से नहीं, परिंदों के हवाले से कुछ नहीं है। ये एक लबनानी नावल है। अच्छा। लबनान में, और ये लिखा गया, पहले ये फ्रेंच में लिखा गया। अच्छा। फिर ये अरबिक में। इसकी जो खातून है अतल अदनान, बहुत मशहूर खातून है, ये लबनानी है। तो ये जो है लबनान की जो सिविल वॉर थी 70s की, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में है। ये किताब थी जो मेरे कोर्स में शामिल थी जब मैं अमेरिका में पढ़ रही थी। अच्छा। तो मैंने वहीं पर उसको फ़ौरन ट्रांसलेट कर दिया था। जनाब बानिए पाकिस्तान। ये तो एक तरह का मुझे प्रोजेक्ट मिला था करने के लिए, तो ये मैंने इसलिए की थी। वरना तो मैं अदबी तर्जुमे करती हूँ। ये अदबी, ये बहुत बड़ी किताब है। स्टैनली वॉलपर्ट बहुत बड़ा वो है, हिस्टोरियन है जो लिखता है। तो उसने जिन्ना पे लिखी, भुट्टो पे लिखी, और गांधी पे लिखी, नेहरू पे लिखी, सब पे लिखी है उसने किताबें। तो ये जिन्ना वो पाकिस्तान खासी बहुत मुश्किल राइटिंग है इसकी। कितना टाइम लगा होगा आपको इनको ट्रांसलेट करने में? इसके ऊपर वाली ये तो आसान है। इसको मैंने, ये जो फिक्शन है ये तो नॉवेल है, तो ये तो मैंने 4-5 दिन में कर लिया था। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। लेकिन ये जो किताब है इसको मुझे सालों लगे थे, मतलब 2 साल लग गए थे, यानी करने की हिम्मत पैदा करना और कॉन्सेंट्रेट करना। तो बहरहाल इसको पैसों के लिए किया था दरअसल। सही। असां सूफ़न अली अब्रो भी आहे। सो भाउ हींअर छा पिया ॿुधायो असांखे? हींअर सॉन्ग ॿुधाईंदुसि तव्हांखे सरप्राइज़। सरप्राइज़? जी। ज़बरदस्त। ॾिसो कहिड़ो सरप्राइज़ आहे। तेसीं ताईं मां का पोएट्री तलाश करे वठां वरी।
मजबूर आहियां बिल्कुल कंहिंजी शायरी आहे? शायरी इरफान उमरानी इमरान इरफान उमरानी इरफान उमरानी जी। अच्छा ज़बरदस्त। ऐं हिते ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ जल्दी हाज़िर था थियूं। वेलकम बैक व्यूअर्स। बे तव्हांखे भलीकार कंदासीं ऐं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे असां सां गॾु तनवीर अंजुम साहिबा हिते मौजूदु आहिनि ऐं सूफ़न अली अबरो साहिब हिते मौजूदु आहिनि ऐं हिननि जे बुक्स में जेको थोरी घणी जेका मूंखे शायरी सम्झ में अचे पई या मां ॻाल्हि कई त माशरे जी अकासी थी रही आहे या हिननि जो हिकिड़ो मैसेज आहे। सो हिते बि मूं वटि जेको बुक मुंहिंजे हथ में आहे, ज़िंदगी मेरे पैरों से लिपट जाएगी बुक आहे। ॾिसी सघो था तव्हां स्क्रीन ते। ऐं उन खां पोइ हिन में हिकिड़ी पोइट्री आहे जेका मूंखे पसंदि आई ऐं मां चाहींदसि तव्हां सां शेयर कयां, त मां तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधायां थी। बुक आहे ज़िंदगी मेरे पैरों से लिपट जाएगी। त हिन में टाइटल आहे हिन जो, हम तुम्हारी ज़िम्मेदारी हैं, हमारा बेटा बिगड़ गया है, इसे प्यार दो, इसे संभाल लो, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। हमारे बहन भाई बेसहारा हैं, इन्हें सहारा दो, इन्हें अपनी ग़िज़ा और लिबास में शराकत दार बनाओ, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। हमारे माँ बाप उम्र रसीदा हैं, खिदमत गुजार बनो, इनकी तीमारदारी करो, कोताही ना करो, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। हमारे बच्चे मुस्तकबिल का सरमाया हैं, इन पर मुकम्मल तवज्जो दो, इनकी परवरिश और तालीम और तरबियत में लापरवाही ना करो, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। चाँद सूरज सितारे नदी दरिया समंदर सहरा मैदान कोहसार पत्ते फूल दरख्त लंबे लंबे सफ़र बदलते कंप्यूटर और खलाई जहाज़ असले की फैक्ट्रियाँ कीड़े मार दवाइयाँ और सबसे बढ़कर मेकअप का सामान, हमें तुम्हारे लिए क्या क्या देखना है और क्या क्या करना है। हमें वक्त और सुकून मुहैया करो, हम भी अपनी जिम्मेदारी खूब निभाएंगे। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू। और ये इसमें वाकई एक एहसास दिलाया गया है कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। और ये जितने भी मैंने इसके अंदर चीज़ें पढ़ ली, ये मेरा ख्याल है नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें नहीं है। माँ बाप तो मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब वो तो उनका तो कोई नेमल बदर ही नहीं है। आज के दौर के अंदर आपको नहीं लगता कि माँ बाप को भी नज़रअंदाज किया जाता है? ये तो है, लेकिन इस नज़्म की मैं बात करूँगी कि इसका मतलब क्या है। इसमें यह है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, हाँ, औरत और मर्द के दरमियान, दरअसल हाँ, उसकी बात हो रही है, हाँ, कि ये सारे छोटे छोटे काम और घर का ख्याल करना, ये सब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और हम बड़े बड़े काम करेंगे और ये है। तो अब ज़ाहिर है आजकल तो इसमें एक तरह का तंज़ है उस डिवीज़न पर। ये तो सही है कि भाई माँ बाप को नज़रअंदाज किया जाता है या जो भी, वो तो अपनी जगह है। बच्चों को सही लोग कह सकते हैं, बड़ी शिकायतें हैं कि भाई माएँ बच्चों को अच्छी तरह नहीं पालती, माएँ जो बहुएँ जो है अपने सास ससुर का ख्याल नहीं करती या अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते, बच्चे या नो जो भी इसमें सब बयान किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब हम नहीं करेंगे, ये तुम करोगी, जो खातून है वो करेंगी, हाँ, और बाकी हम जो हैं वो और काम करेंगे, हमारे पास हैं बड़े काम करने के लिए। तो नहीं, लेकिन तो आज की औरत भी माशाल्लाह इंडिपेंडेंट है, हाँ, कर सकती है वो भी, हाँ, लेकिन ये कि ये डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो बरकरार है। हाँ, इसके बावजूद कि औरत सब कुछ करती है, हाँ, वो बाहर से वो कमा भी रही है, उसके साथ साथ उसको वो सब भी करना है, हाँ, तो वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हाँ, ये नहीं है कि बच्चे की नहीं वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी बखूबी निभाती है। मतलब दायरा है, जब उसके ऊपर ज़्यादा काम होगा, हाँ, मतलब दुगना काम होगा, तो वो उससे ये तवक्को करना कि वो ये सब कुछ कर ले और मतलब मर्द उसमें कोई पार्टिसिपेट ना करे,
बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मदर और बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ वाइफ, आप भी मतलब सोशल वर्कर हैं और मतलब काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, उसके साथ साथ आपने अपने बच्चों को भी संभाला होगा, घर को भी देखा होगा, ऑब्वियसली स्टिल यू आर डूइंग. हाँ, मैं आई एम डूइंग बट आई एम ओवरवर्क्ड. हाँ, यू नो, जब ये सब कोई भी औरत जब करती है और मर्द जो नहीं करते ज़ाहिर है उनको बहुत कुछ और करने का मौका मिलता है जो किसी औरत को नहीं मिलता. अगर वो मेरे साथ किसी काम में शरीक हों, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मतलब जनरल बात कर रही हूँ कि अगर मर्द औरत के साथ मर्द किसी काम में शरीक हों, अगर वो यू नो घर के कामों में हाथ बटाएं तो ये उनकी उसमें तौहीन हो जाती है ना. वो ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, वो आप ना सिर्फ मैं क्यों करूं आता है, बल्कि ये आसानी भी है. भाई औरत पे डाल दो और हम आराम से अपने काम करेंगे, फलसफा पढ़ेंगे और फलसफा लिखेंगे. और तो ये बात है. तो औरत के ऊपर जो इजाफी जिम्मेदारियां डाली जाती हैं ये उनकी बात में करे थी. ये नहीं कि भाई कुछ मर्द हथ वंडाईंदा भी आहिनि पंहिंजे घर वारनि जो, कुछ न भी वंडाईंदा आहिनि हथ, पर इन में का घटिताई न थी वेंदी आहे जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी ज़ाल खे उहा अहमियत ॾियो था, उनजी सिहत जो ख़्यालु रखो था, उन सां मोहबत आहे तव्हांखे, चाहियो था तव्हांजी ज़िंदगी सुठी गुज़रे, त ज़ाल जो हथ वंडाइण घर जे कम में इन में का बुराई कोन्हे का. पर अफ़सोस थींदो आहे अॼु जे दौर में बि कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके इन ॻाल्हि खे सुठो न सम्झंदा आहिनि. ऐं उहा ई ॻाल्हि आहे त उते ईगो अची वेंदी आहे, तव्हांजी पंहिंजी हिकिड़ी ईगो हर्ट थींदी आहे त न मां मर्द आहियां त मां छो कयां. भाई इन में मर्द या औरत जी ॻाल्हि न आहे, इन में ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे पंहिंजे घर भातियुनि जो अहसासु केतिरो आहे. हू सॼो ॾींहुं सुबुह जो फजर खां वठी राति जो वेंदे 11, 12, 1 बजे ताईं तव्हां लाइ किचन में बीठी आहे, थांव थी धोए, कपिड़ा थी धोए, मानी थी पचाए, सख़्तु गर्मी आहे, तव्हांखे वरी बि संडे ऑफ मिले थो, पर औरत खे संडे बि ऑफ नथो मिले. संडे वारे ॾींहुं अञा वधीक फरमाइशूं थी थियनि त अम्मी हे बि पचायो, अम्मी हे बि पचायो. हुनजो बि हक़ु आहे ज़िंदगी गुज़ारण जो, सुख जो साह खणण जो. सो इहा त हिकिड़ी अलॻि डिबेट आहे, पर ॻाल्हि इहा थी थिए त हिन में को नंढो वॾो नाहे थी वेंदो. सो भाउ तव्हां बि माशाल्लाह शाइरी कई आहे खोड़, त तव्हां बि कुझु असांखे ॿुधायो. हीअ ॻाल्हि असुलु आहे मुक़दर जी, सभु मुक़दर ई त कराए थो. के महबूबनि सां रोज़ मिलनि ऐं कंहिंखे साल सिकाए थो. हीअ ॻाल्हि असुलु आहे मुक़दर जी, सभु मुक़दर ई त कराए थो. के देसी थो परदेसी करे, के परदेसी थो देसी करे, के देसी थो परदेसी करे, के परदेसी थो देसी करे, के वेझा बि न मिली था सघनि, के ॾूरऊं आणे मिलाए थो. इहा ॻाल्हि असुलु आहे मुक़दर जी, सभु मुक़दर ई त कराए थो. के मस्जिद में आज़ान ॾियनि, के मंदरनि में पूॼा था कनि, के मस्जिद में आज़ान ॾियनि, के मंदरनि में पूॼा था कनि, के मैखाननि में मस्त थियनि, के सूर्य असूली चढ़ाए थो. हीअ ॻाल्हि असुलु आहे मुक़दर जी, सभु मुक़दर ई त कराए थो. चए थो मुंहिंजो मुक़दर मौला चङो लिखजांइ, मुंहिंजो मुक़दर मौला चङो लिखजांइ, गॾु सूफ़नि सां मूंखे यार कजांइ. हीउ शेर लिखणु कंहिंजे वस में न आहे, सभु मुक़दर ई लिखराए थो. हीअ ॻाल्हि असुलु आहे मुक़दर जी, सभु मुक़दर ई त कराए थो. वाकई मुक़दर जी ई ॻाल्हि आहे ऐं हर फ़ैसिलो अल्लाह जे हथ में आहे सभु कुझु. ज़बरदस्त. त इन खां अलावा हाणे बि पोइट्री कंदा रहंदा आहियो या हाणे? काफ़ी पाण बि शाइरी लिखंदो आहियां जेका ईअं शाइरनि जे नाले ते करे ॻाईंदा आहियूं. अच्छा, कॾहिं किताब लिखण जो मौक़ो मिलियो? न, किताबनि में पहिरियां जीअं शाइर गॾिजी करे किताब हिकिड़ो ठाहींदा, उन्हनि में काफ़ी मुंहिंजो उस्तादु शाइरी में मुश्ताक बुखारी, जंहिंखे पूरे सिंध छा पर ॿाहिरि फनकारनि बि ॻायो. अच्छा अच्छा. हा, मशहूरु सॉन्ग हुया साईं. हाय केॾो परे वियो आहीं, ज़हर जीवन करे वियो आहीं, जवानी सोन जहिड़ी अथई, मुमताज़ लाशारी साहिबु ॻायो, मुंहिंजो उस्तादु हुयो. अच्छा अच्छा. उन में काफ़ी किताबनि में मुंहिंजी शाइरी जा या मां पंहिंजा गज़ल ॾींदो हुउसि. सही अख़बारनि में. सही. अच्छा, जीअं अॼुकल्ह तव्हां एल्बम्स बि कयो था माशाल्लाह, या पंहिंजे यूट्यूब जे लाइ गाना बि कयो था, त छा उन्हनि में शाइरी तव्हां पंहिंजी पाण ई ॻाईंदा आहियो या ॿियनि शाइरनि जी ॻाईंदा आहियो? कुझु शाइरनि खां बि वठंदो आहियां ऐं कुझु पाण बि लिखंदा आहियो. म्यूज़िक वग़ैरह धुन वग़ैरह पाण ठाहींदा आहियो? अच्छा, पाण कंदा आहियो. घणा ख़्याल बि पाण ई कढंदो आहियां. अच्छा. हिन माहौल में कहिड़ो हलणु घुरिजे. सही. त हिन माहौल में कहिड़ो हलणु घुरिजे? हिन माहौल में हक़ीक़त पुछो त हींअर जेको अॻिलो पहिरियां राग हूंदो क्लासिकल, उहो ॿुधण वारा 5% बचा आहिनि. हा. ऐं जेको मज़ा ई आहे, माना जेका ॻाल्हि अचे थी, हिकिड़ी बहानो मिली थो वञे उनखे
ट्रेंड करे अच्छा इहा ॻाल्हि वाह जी तव्हां कई ऐं इहो मूंखे ज़रूरु ॿुधायो त अॼुकल्ह शाइरी उहा नाहे रही ठीकु आहे न वरी उहे फनकार ई रहिया आहिनि नाहिनि बिल्कुलु अॼुकल्ह पोइट्री चेंज थी वई आहे बिल्कुलु जीअं तव्हां क्लासिकल जी ॻाल्हि कई सूफ़ी जी ॻाल्हि कई उहा शइ हाणे रही कोन्हे चंद माण्हू आहिनि जेके शायदि वाक़ई कंदा हूंदा पर अॼुकल्ह मज़ाया ॾाढी अची वई आहे ऐं मतिलबु उहा शाइरी आहे जेका हिकिड़ो दफ़ो शायदि ॿुधंदासीं ॿिए दफ़े में असांखे वणंदी बि कोन्हे वणंदी बिल्कुलु हाणे असांखे शादी फंक्शन में किथे बि वेंदा आहियूं त माना पहिरियां जेको असां कसीदो पेश कंदासीं त उहो बि माण्हुनि खे मज़ो माना न ईंदो त इहो करे वठे त को ॿियो कुझु ॿुधूं अच्छा या वरी को क्लासिकल ॻाईंदासीं त सभु ईअं थींदा ॼण बीमार पिया आहिनि वरी को अहिड़ी शइ मज़ाइया खणंदासीं त पोइ ताड़ियूं ऐं हुकारा थी वेंदा साईं वाह जी ॻाल्हि मां हिकिड़ो गानो ॻायो हींअर मज़ाक में त मुंहिंजा पैसा खाई वियो आहे इहो दादू वारो मुलो इहो मोरे वारो मुलो त हाणे टिकटॉक ते उहो माना राति जे अंदरि सुबुह ते मिलियनि सही हाणे इहा शइ मिलियनि थिए ऐं का सुठी शइ ॻायूं त उनखे माण्हू अहमियत नथा ॾियनि हा मतिलबु इन टाइप जी शाइरी हले तव्हां ॾिसंदा हूंदो अहिड़ा फनकार आहिनि जेके हाणे वीचारा चुप कयूं पंहिंजो परेशानियुनि में घर वेठा आहिनि उन्हनि खे हेॾी सिंध आहे बलोचिस्तान असांजो माशाल्लाह हेॾो पाकिस्तान आहे उन्हनि खे ॿुधो नथो वञे ऐं जेके नवां हिकिड़ा निकिरी था पवनि साईं कंहिं कंहिंखे मां त चवां थो माना गार ॾे त उहा बि माण्हुनि खे मज़ो थी रहे अॼुकल्ह फलाणे खे धिको मिली वियो ॾाढो धिके सां थाबिड़जी पियो ॾाढा धक लॻसि उन ते खिलंदा माना अॼुकल्ह माहौल इन टाइप जी शाइरी थी वई आहे सही था चओ इन में मतिलबु न ॿुधण वारनि जो कसूर आहे न ॻाइण वारनि जो कसूर आहे न लिखण वारनि जो कसूर आहे सभु माहौल हिकु जहिड़ो थी वियो मतिलबु असां कसूर ॾियूं बि त कंहिंखे ॾियूं कसूर हक़ीक़त ॾिसो न जेके अॼुकल्ह म्यूज़िक स्टूडियो आहिनि न कसूर अगरि इहो कमु असां वटि न हुजे त रिकॉर्डिंग वारा रिकॉर्डिंग न करनि त बाबा इहा शइ रिकॉर्डिंग न थींदी ग़लति शइ था ॻायो इनखे सुठे माहौल में आणियो त थी सघे थो या कानूनी एक्शन खयां वञनि बाबा माहौल तव्हां ख़राबु था कयो पर थिए ई नथो जेतिरो मज़ाइया कर त उनखे अञा बि माण्हू अॻिते करे था छॾनि सही 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 था चओ बिल्कुलु हकीकत ॻाल्हि आहे मैम आपसे भी थोड़ी पोइट्री सुनेंगे आपकी आवाज़ में आपकी पढ़ी भी तो मैंने पढ़ ली सॉरी लिखी भी तो मैंने पढ़ ली हाँ मैं ये ना जब ये 2020 में छपी थी एक सिलेक्शन है मेरी सारी जो नज़्मों की किताबें हैं 7 नज़्में हैं उनमें से एक सिलेक्शन है मैं कहीं से निकाल लेती हूँ इसको चल बल्कि यही नज़्म जो नए नाम की मोहब्बत तुम कह रही थी ना कि इसका उन्वान का क्या मतलब है तो ये दरअसल ये नज़्म जो है ये ज़बान के बारे में है ज़बान के बारे में थ्योरी ये है कि जिस ज़बान में जितनी ज़्यादा चीज़ों के लिए नाम होते हैं उतना ज़्यादा उसमें को उसके बोलने वाले जो हैं उसे गहराई से समझ सकते हैं सही तो ये है तो इसका उन्वान है तुम्हारी बोली की रंगीनियाँ कितने रंगों के नाम हैं तुम्हारी बोली में दुनिया तुम्हें उतनी ही रंगीन नज़र आएगी अपनी बोली में मौजूद सब दरख्तों के नाम याद करो ताकि बैठ सको हर दफ़ा मुख्तलिफ नाम के साए में बर्फ़ की कितनी किस्मों के नाम जानते हो अगर तुम एस्किमो होते तो बर्फ़ की 20 किस्मों की पहचान कर पाते कहीं इंसानी जज्बात की बहुत सारी किस्में तो नहीं हैं तुम्हारी बोली में ऐसा ना हो जज्बात के सिवा कुछ ना हो तुम्हारे दिमाग में अगर लोग कम हो गए हैं तुम्हारे आसपास तो रख लो एक ही शख्स के कई कई नाम और मोहब्बत के लिए ढूंढो बहुत सारे नाम ताकि मेरे साथ मिलकर ताकि हम कर सकें हर दफ़ा नए नाम की मोहब्बत वाह वेरी नाइस ठीक है वेरी नाइस ओके तो आजकल जो पोइट्री या जो पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं आपको क्या लगता है कि उनमें क्या चेंज आया है क्या चेंज आया है चेंज तो मुसलसल आता रहता है हर 10 साल के बाद कहें अगर हम कोई पैमाना रखें कि 10 साल कोई पैमाना है तो टीनेजर्स बदल जाते हैं और जो लोग फिर वो टीनेजर्स की शायरी करते हैं वो भी बदल जाते हैं लेकिन कुछ शायरी जो जिसमें कोई गहराई होती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा लोगों को समझ में आने लगती है तो जैसे नशीं नज़्म जो थी वो शुरू में बिल्कुल नहीं उसको कबूल किया जा रहा था लेकिन अब उसको कबूल किया जाता है बल्कि ज़्यादा वो डोमिनेंट फॉर्म जो पूरी
اردو میں بن گئی ہے، بلکہ شاید سندھی میں بھی وہی ہے بلکہ کہنا چاہیے، تو وہ نثری نظم ہی ہے. تو آج کل لوگ یہی لکھ رہے ہیں. یہ تبدیلی آئی ہے، اور یہ تو صحیح ہے کہ بہت ساری چیزیں مختلف ہو گئی ہیں. فیس بک ہے، لوگ اس میں ذرا سا کچھ لکھ لیتے ہیں اور اس پہ لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کے سارے مراحل طے کر لیے، اور وہ کوئی زحمت نہیں کرتے کہ بھائی جن لوگوں نے اتنا کچھ لکھا ہے، زمانے سے لکھ رہے ہیں، ان کو پڑھیں یا ان کو دیکھ لیں. وہ سمجھ لے، ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، خوش فہمی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ بس عظیم ترین ہو گئے ہیں. تو یہ بہت ایک ٹرینڈ میں ینگ لوگوں میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میں پڑھاتی ہوں سارے ینگ لوگوں کو. تو بہت یہاں پہ کال لے لیتے ہیں، پھر اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی فرمان بھا کیڑا حال تاجا؟ ٹھیک آئے؟ الحمدللہ جی ہم بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ماں بالکل ٹھیک، اللہ جو شکر. الہی ڈین کا پو کال کئی تھو؟ جی جی بالکل الہی ڈین کا پو کال کیا. جو شاید ٹیکنیکل فالٹ ہو، کال جو پروگرام میں کون پہ وچن ان لاء جو ٹرائی کندو ہوم کال. صحیح. اچھا ॿियो ॿुधायो गर्मियूं इंजॉय कयव؟ जी जी बिल्कुल. ऐं बरसात इंजॉय कई? जी बिल्कुल बरसात थी हुई कुछ ॾींहं पहिरियां हिते, लेकिन हींअर त गर्मी साथ कढी, मतलब तमाम शदीद गर्मी है. ओहो अच्छा. जी जी सही. ॿियो कुछ चवण चाहींदव भा? माशाल्लाह तमाम बेहतरीन अवां जो प्रोग्राम हमेशा जीअं अॼु बि ऐं सिंगर सूफन अली सां ॻाल्हाइण चाहींदुसि. जी ॻाल्हायो. अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सारा सर खुश है? तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. अदा तव्हां ठीकु आहियो? ख़ैरियत आहे? अल्हम्दुलिल्लाह सर आऊं बिल्कुल ठीक हूं. मुझे ठीक है? तो ठीक है. दुआऊं भा तव्हांजूं. माशाल्लाह तमाम बेहतरीन अवां जो सॉन्ग मां हमेशा ॿुधंदो आहियां. तो हिकिड़ो अर्ज़ आहे त लिपस्टिक घोटकी जो असांजो तमामु सुठो शाइर आहे, जिन जा मां काफ़ी सारा सॉन्ग ॻाया आहिनि. फकीर लुकमान चटर, अगरि उनजो कुझु सॉन्ग अव्हांखे यादि हुजे त कुझु ॿ लाइन ॿुधाईंदा तव्हां? अदा उहो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यादि करे तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं. सर थैंक यू सो मच. ठीक है फरमान भा, पंहिंजो ख्याल रखिजो. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अल्लाह हाफ़िज़. त भा हींअर पोइ कहिड़ो गानो पिया ॿुधायो असांखे? हींअर बि ॿुधाईंदुसि उहो नवीद भा जे नाम सरप्राइज़ कंदुसि उनखे. नवीद जेको सोलंकी तव्हांजो असांजो जेको आहे टीम मेंबर, छो उनजे नाले छो था कयो? तमामु प्यारो आहे मूंखे, इन जे करे उन मूंखे रिक्वेस्ट कई त मुंहिंजे. अच्छा या ख़ासि पर्ची आई आहे? ओके सही आहे. खैर कुछ आहे प्रॉब्लम. तेसी ताईं असां बुक जे हवाले सां ॻाल्हि था कयूं पिया. त ही बुक आहे तूफ़ानी बारिशों में रक़्सा सितारे. ही भी तव्हां थोरो ॾेखारे छॾियो. अच्छा इसके अंदर क्या है? इसमें भी नज़्में. इसमें भी नज़्में हैं. हाँ इसमें भी नज़्में. इसमें ज़्यादातर जो नज़्में हैं वो बहुत सारे किरदारों पर है. अच्छा. ये मैंने उस अमेरिका जब मैं गई थी तो उसके वहाँ से आने के बाद मैंने ये लिखी थी. अच्छा. तो इसमें बहुत सारे दुनिया की हर जगह से कुछ किरदार हैं, उनकी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उनको नज़्मों की तरह लिखा गया है. सही बिल्कुल. इनके भी ॾिसंदासीं, पढ़ंदासीं, इन मां बि कुछ न कुछ. ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां जेको प्रॉब्लम है वो शायद सॉल्व थी चुको आहे. हाणे तव्हां भली पंहिंजो गानो ॿुधायो. रंग जे पूरे खे हर को चाही तो सा मेरे माण्हू खे आहे को पाई तो. ज़बरदस्त. ही कंहिंजी शाइरी आहे? तमामु बेहतरीन हाजी उबदार बुल्डो सऊदी अरब जो.
त इन्हनि ही तव्हांजो हाणे जो गानो आहे या ही न अञा रिलीज़ कोन अञा रिलीज़ कोन थियो आहे, नओं गानो आयो मतिलबु? अच्छा, ज़बरदस्त। ऐं जेको एल्बम तव्हांखे उनजो ई आहे? हा बिल्कुलु। सही सही। केतिरा गाना आहिनि तक़रीबन हिन में तक़रीबन 12 सॉन्ग आहिनि। 12 सॉन्ग आहिनि। त कॾहिं रिलीज़ करण जो इरादो आहे? ही इंशाल्लाह जीअं मुहर्रम जो महीनो ख़तम थींदो 40 खां बाद में। इंशाल्लाह ज़बरदस्त। त केतिरा एल्बम्स करे चुका आहियो? मुंहिंजा तक़रीबन 3 एल्बम थी विया। 3 है? जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ऐं उन खां अलावा कुझु चैनल्स वग़ैरह ते सॉन्ग्स तव्हांजा? काफ़ी सभिनी जेके बि असांजे सिंध में तमामु सभु बहितरीनु चैनल आहिनि, सभिनी ते प्रोग्राम ऐं तमामु सुठा गीत ॻाया आहिनि। ज़बरदस्त। त व्यूअर्स हिते ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ जल्दी हाज़िर था थियूं। बैक व्यूअर्स फिर तव्हांखे भलीकार कंदासीं ऐं जेको आहे टाइम थोरो आहे पर इन में जेको आहे असां ॻाल्हि कंदासीं मैडम सां उन्हनि जे कैफ़े जे हवाले सां जेको मां तव्हांखे ॿुधायो त आर्ट्स काउंसिल में हर ख़मीस वारे ॾींहुं हिननि जेको सेशन थींदो आहे जंहिंजो मतिलबु स्टार्ट हिननि वरितो हुयो राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े जे नाले सां। उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं पर उन खां पहिरियां हिननि खां हिकिड़ी पोइट्री ॿुधंदासीं, उन खां पोइ हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। जी पहले आप पोइट्री सुनाइए हमें। चलिए एक नज़्म है जो मैं अक्सर सुनाती रहती हूँ, चलो वही बल्कि दूसरी सुना देती हूँ। एक है बिस्तर में एक चींटी। बिस्तर में एक चींटी। जब चींटियों के बाहर निकलने का मौसम न हो, कहाँ से आ जाती है बिस्तर में एक चींटी। अचानक ही नज़र आती है डबल बेड की वसी दुनिया में, भटकती हुई तन्हाई की मारी, वाज़ेह तौर पर घबराहट में मुब्तला एक अकेली चींटी, मेरे मुताले में खलल डालने के अपने जुर्म से नावाकिफ़। ये बेचारी नहीं जानती मैंने किस तकलीफ़ से बचने के लिए किताब उठाई थी। एक समत में तेज़ रफ्तारी से सफ़र करती हुई वो अचानक अपनी समत तब्दील कर लेती है, फिर एक और समत। ये बात खुल जाती है उसे अपनी मंजिल का कतई इल्म नहीं है, ना ही समत का। मेरी उंगली एक खुदा की तरह उसका पीछा करती है और जब चाहे उसकी घबराहट में मज़ीद इजाफे से महजूज होने के लिए उसके आगे पहाड़ बनकर उसे अपना रुख बदल कर और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से भागने के लिए मजबूर कर सकती है। मैं जो एक अज़ियत पसंद हूँ, उसकी किसी गलती पर या उसके साथ खेल से बोर होने के बाद अपनी उंगली से उसे मसल कर नीचे फेंक दूंगी और आधी रात को जब नींद मुझ पर मेहरबान होने से इनकार करेगी तो ये उंगली बढ़ेगी एक रुखसार तक और ठहर जाएगी आधे रास्ते में, और आधी रात का सन्नाटा कहेगा कहाँ से आ जाती है ये बिस्तर में एक चींटी। वाह ये वर्ड्स का कमाल है सारा। वर्ड्स का कमाल, वर्ड्स का कमाल है। वर्ड्स ही का कमाल होता है, शायरी वर्ड्स से ही होती है, जैसे म्यूजिक जो है वो सुरों से होता है। ये एक वो तसव्वुर है जो उस वक्त एक तारी हो जाता है। हाँ ये होता है मुझ पर तो जब ये तारी होता है, एक दौर होता है, तो उसमें मैं हर रोज़ कोई 10 नज़में भी लिख सकती हूँ। और फिर जब नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं लिखती। नहीं आजकल नहीं, थोड़े दिन पहले कुछ शुरू हुआ था और कुछ लिखी मैंने थोड़ी नज़में, लेकिन ये कि ये जो राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े का तस्करा किया, मेरा ख्याल है ये एक मसला बनकर ये भी है कि वो आप अपनी ज़ात को कितना वक्त देते हैं। क्या है राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े, बेसिकली क्या है ये? बेसिकली समझें कि ये एक राइटर्स और रीडर्स के मिलने की जगह है, जहाँ राइटर्स आते हैं रीडर्स आते हैं, मिलने की जगह इस तरह से है। लेकिन हम इसको बहुत ही, जो प्रोग्राम हमारे होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड किस्म के प्रोग्राम होते हैं। हर हफ्ते हम एक उन्वान देते हैं और उस उन्वान पे कुछ स्पीकर्स होते हैं, कुछ
جو آتے ہیں جو بولتے ہیں. تو عنوانات میں ہر طرح کے ہیں. جیسے ہم نے فلسطین پہ پروگرام کیا, ہم نے فلموں پر بہت سارے پروگرام کیے, جیسے کہ ایرانی فلموں پہ پروگرام کیا. ہم نے ہندوستان کی مطلب 3 فلمیں لے کر جو پیرالل سنیما ہے, بلکہ ابھی پچھلے ہفتے ہی ہم نے پیرالل سنیما پر ایک عمومی پروگرام کیا. تو فلموں پر ادب پر تو خیر ہوتے ہی ہیں, بہت ساری بڑی بڑی ادبی شخصیات کے ساتھ ہم نے پروگرام کیے. تو اب تک اس کی 80 نشستیں مطلب ہو چکی ہیں, جس کا مطلب ہے تقریباً 2 سال اس کو ہو رہے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے اس میں جو سوچ ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ میری ہوتی ہے, اور باقی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں میرے ساتھ جو اس میں شریک ہوتے ہیں. تو کراچی کا پورا ایک طبقہ ہے, مطلب انٹلیکچوئلس کا, لٹراٹی جس کو ہم کہتے ہیں کراچی کی, وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. بعض لوگ باہر سے جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم نشستیں کر لیتے ہیں, جیسے کہ کشور ناہید صاحبہ آئی تھیں, اور ناصر عباس نیر صاحب جو لاہور میں رہتے ہیں وہ آئے تھے. اس طرح سے لاہور اور ثروت محی الدین آئے تھے. جو لوگ آتے رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ پروگرام کرتے رہتے ہیں. کراچی والے تو ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں, اور اللہ کا شکر ایسا ہے کہ میں نے کبھی کسی سے بڑے شخص سے میں نے کہا تو انہوں نے مجھے نہ نہیں کہا, اور وہ اس میں شریک ہوئے. تو اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ لوگ یہ اعتبار کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو پروگراموں کی کوالٹی ہے وہ بہت بلند ہے. تو جس کی وجہ سے وہ ہمارا بہت کامیابی کے ساتھ ہر ہفتے چل رہا ہے, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو ہم نے مس کیا ہو. صحیح. تو یعنی مسلسل ہوتی رہتی ہے. کیا ہوتی ہے, کتنے ٹائم کا ہوتا ہے یہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, 5:30 سے 7:30 بجے تک ہوتا ہے. اس میں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم نشست مطلب بات چیت ہوتی ہے, جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں پینلسٹ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں, اور پھر لوگ بھی بہت زیادہ شریک ہونا چاہتے ہیں. اب وہ ہم نے آرٹ پر بھی کیا ہے, میوزک پر بھی کیا ہے, سنیما پہ کیا ہے, سیاست پہ کیا ہے, کاروکاری کے مسئلے پہ. مثال کے طور پر سندھ سے امر سندھو اور عرفانہ ملا جانتی ہوں گی آپ, وہ لوگ آئیں اور انہوں نے گفتگو کی. نورالہدیٰ شاہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, تو وہ بھی بہت سارے ایسے مطلب پروگرام. تو سندھ کے حوالے سے ہم بہت پروگرامز کرتے ہیں, یہ دونوں کرتے ہیں یعنی. اور ہماری جو جیسے بین الاقوامی سیاست پر بھی بات ہوتی ہے, یہاں کی معیشت پہ بھی بات ہوتی ہے, اور مطلب سارے موضوعات کے لیے وہ کھلا ہوا ہے. جیسے کہ کل ہمارا پروگرام ہونے والا ہے وہ ہراسمنٹ پر ہے, ہراسانی. تو مطلب اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ یعنی کوئی بھی چیز ادب کے دائرے سے باہر نہیں ہے. یہ سارے علوم جو ہیں یہ ہمارے لیے وہی راستہ یہی ہے جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں ادب لکھنے کے لیے. تو جو ایسے ناول چھپتے ہیں مثال کے طور پر, ظاہر ہے ان میں بھی یہ سارے مسائل ہوتے ہیں, تو وہ ناول جو ہیں وہ ان پر ہم پروگرام کرتے ہیں. اور یہ حال ہی میں ایک رولاک ایک ناول تھا, پھر ایک سندھو ناول ابھی جمیل عباسی کا چھپا ہے, اور رقص نامہ 2 مطلب جمیل عباسی کو شاید آپ نے جانتی ہوں, تو وہ ان بہت اچھے رائٹرس ہیں. عباسی کو جانتی ہوں, اور وہ ہے ڈاکٹر تنویر عباسی. اچھا, ہاں وہ تنویر عباسی وہ اپنی وہ بھی ہیں, لیکن یہ بہت ہی نوجوان کہنا چاہیے ان کو, اور بہت شاندار یہ لکھتے ہیں. آپ کسی اور کی بات کر رہی ہیں, میں ڈاکٹر تنویر عباسی کی بات کر رہی ہوں. ہی واز اے پوئٹ, اور ہاں میں انہی کی بات میں سمجھ رہی ہوں آپ کس کی بات کر رہی ہیں. بہت بڑا نام ہے, بالکل بہت بڑا نام ہے. تو یہ جو ہے یہ تو ابھی یعنی ہے نوجوان, لیکن بہت شاندار اردو میں لکھتے ہیں وہ. آپ میری بات نہیں سمجھی, وہ جمیل عباسی کی بات کر رہی ہوں, تنویر عباسی کی بات. تنویر عباسی تو بہت بڑے شاعر ہیں نا, بہت بڑے. میں بات کر رہی ہوں وہ اس دنیا میں نہیں ہے, ہی واز مائی چاچو. بالکل بالکل, میں بھی جانتی ہوں ان کو بہت اچھی طرح. جی چلیں جی, تھینک یو سو مچ میم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت اچھی گپ شپ رہی آپ سے, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو انوائٹ کریں گے اپنے شو میں. کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ؟ کوئی میسج دینے میں بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا, اور میں یہی کہوں گی کہ جو بھی ہمارا انٹلیکچوئل ڈسکورس چل رہا ہے, اور یعنی جو ہمارے عام طور پر ٹیلی ویژن پر جس طرح کے ڈسکورسز چلتے ہیں, مطلب اس سے ہٹ کر بھی ہمیں کچھ سوچنا ہے, صرف اس میں ہی شامل نہیں ہوتے جانا, اور اس کے لیے مطلب گہرائی کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں, اپنی قوم کی جو حالت ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی اس کے بارے میں سوچنا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی آگے بڑھ کر اور پھر سوچنا چاہیے, اور شریک ہونا چاہیے اس طرح کے ڈسکورسز میں جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک.
तव्हां कोई मैसेज ॾियणु चाहींदो? मां हमेशह इहो ई मैसेज ॾींदो आहियां त पंहिंजे नंढड़नि खे तालीम ॾियनि. हीउ दौर जेको आहे तालीम खां सवाइ इंसान कुझु बि न आहे. सही. ऐं वेंदे वेंदे तव्हांखां गानो बि ॿुधंदासीं. बिल्कुलु मां ॿुधाईंदुसि. ओके ठीकु आहे. त इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं. तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो. मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. सुहणनि जो सरदार वहीं तमा आशिकन ओ पगदार आहियां. जे तू सुहणनि जो सरदार